नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु आज कार्यक्रम में आलोचना करिबा मेष ठारू कन्या राशि फलाफल जनवरी मास 2026 रे किपरि रहिबो। ए 6 गोटी राशि स्थिति आमे आज अध्याय आलोचना करिबा एवं आसंता अध्याय रे तुला ठारू मीन राशि फलाफल जानिबा। दर्शक बंधु 2026 मसीहा जनवरी मासरे सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशिर फलाफल किपरि रहिबो। मेष राशिर व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र में उन्नति लाभ करिवे, चाकरी रे परिवर्तन जोग रही, पाद गोड़े बेले बेले जंत्रणा अनुभव करिवे जेहेतु शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रहुची से सब स्वास्थ्य हानि बेले बेले रहिबो। बापांक सहित मनमालिन्य टिके हबार संभावना रही। मासर द्वितीयार्ध मकर संक्रांति परठारु नूतन कर्म आरंभ करिपारिबे। कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रगति मान सम्मान बढ़िवार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाभ करिवार संभावना जनवरी मासरे अधिक रही। आपण हाथ को भल 2 पैसा मध्य आसीपारे किंतु घरोई खर्च विभिन्न मेडिकल क्षेत्र में खर्च आपणकर ए मासरे बढ़िवार संभावना रही। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे भल प्रदर्शन करेंगे। शुभ मांगलिक कार्य क्षेत्र में आपण को सफलता मिलिबो जेहेतु मकर संक्रांति ठारू आपण राशि रे रवि सुधी रहुची। आर्थिक दृष्टिकोण ए मासटी आपण भल रहिबो। खर्च को नियंत्रण करंतु। कर्म क्षेत्र में नूतनत्व आसीबो। यह सहित व्यवसाय वाणिज्य रे आपण सफलता पाइबे। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़िवार संभावना अधिक रही। दर्शक बंधु 2026 मसीहा जनवरी मासरे वृष राशि स्थिति जो देखा आपण सतर्क रही प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। देहपा को नहीं चिंतित रहिबे। शरीर बेले बेले असुस्थ रहिबो। मन आपणकर बेले बेले विभिन्न कारणों को नहीं असुस्थ रही पारे बा मानसिक अस्थिरता पाई पारंती। कहा सहित मनमालिन्य उपजी पारे, गंडगोल इत्यादि उपजी पारे। जानवाहन प्रति आपण टिके सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। जॉब रे परिवर्तन करि पारंती। चाकरी छाड़बार संभावना रही। मासर द्वितीयार्ध मकर संक्रांति परठारु क्यारियर रे किछि उन्नति आसीबार संभावना रही। किंतु मास आरंभ 13-14 तारिख पर्यंत कर्म क्षेत्र में समस्या उपजीव। आर्थिक हानि होवार संभावना रही। यही समय विभिन्न दिगरे खर्चांत आपण अधिक होई पारंती। निज खर्च को आपण नियंत्रण यह समय करिपारिबे नाही। व्यवसाय वाणिज्य रे प्रायतः ए मासरे अधिक सफलता आपण को मिलिबो नाही। कारोबार प्रायतः मिश्रित रहिबो। मानसिक चाप रे मध्य व्यवसाय बंधु माने ए मासरे रही पारंती। विद्यार्थी माने ए मासरे कठिन परिश्रम करिबा आवश्यक। मासर द्वितीयार्ध ठारू जेहेतु आपण राशि रे गुरु सुधींकर स्थिति रहुची किछि शुभ मांगलिक कार्य मध्य करि पारंती। दाम्पत्य जीवन रे प्रायतः मिश्रित सुख दुख प्रायतः लागि रहिबार संभावना रही। तेणु ए मासटी आपण पई सेते शुभमय रहिबो नाही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा 2026 मसीहा जनवरी मासरे मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र में उन्नति लाभ करेंगे किंतु व्यवसाय वाणिज्य चापरे रही विभिन्न कार्य से माने करि पारंती। पार्टनर सहित मनमालिन्य उपजीवार संभावना रही। मासर द्वितीयार्ध मकर संक्रांति ठारू रवि इत्यादि ग्रह अष्टम चलन करुथिबारु ए समय गुड़िक आपणकर भल रहिबो नाही। सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में जो मैंने चाकरी बाकरी करछंती का सहित मनमालिन्य उपजी पारे। जानवाहन प्रति ए मासरे टिके अधिक सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। जेमिति आय करेंगे सेमिति खर्च बढ़िवार संभावना रही। दाम्पत्य जीवन में मनमालिन्य उपजी पारे। तली पेटरे समस्या संक्रमण किछि गुप्त अंगरे किछि पीड़ा समय समय आप भोग करि पारंती। आपणकर लाइफ रे किए ए मासरे अधिक आसी पारंती। कौन गुप्त रे किछि रिलेशनशिप रे मध्य पड़ जिवार संभावना रही। विद्यार्थी माने अधिक कठिन परिश्रम कले ए मासरे सफलता पाई पारंती। ए मासरे दाम्पत्य जीवन प्रायतः समस्यापूर्ण छोटमोट रही पारे जेहेतु मंगल रवि इत्यादि स्थिति आपणकर सप्तम स्थान में रहिबो। तेणु मिथुन राशि व्यक्ति माने निज क्यारियर रे अधिक परिश्रम करेंगे एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रायतः आय व्यय आपणकर समान ए मासरे रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि फलाफल 2026 मसीहा जनवरी मासरे किपरि रहिबो। ए मासरे आपण निज क्यारियर अधिक उन्नति करने चेष्टा करेंगे। चाकरी बाकरी ठार आरंभ कर ऋण जनित कार्यगुड़िक आपंकर अधिक वृद्धि पाइबार संभावना रही। कोर्ट केस बद आप मुक्ति पाइबापी
ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହେବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଯେମିତି ପଇସା ଆସିବ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ଅଧିକ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାରିବାରିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରହିବ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ଉପୁଜିପାରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏ ମାସେ ଟିକେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବୁଧ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, କଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ। 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି ବା ଛାତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଚାପ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର, ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ। ଜମିବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିବେ। ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଛାତି, ହୃଦୟରେ କିଛି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଅଳସୁଆମୀ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଏ ମାସରେ ଚୟନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଚାପ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ରହିବ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସୁଧି ପ୍ରାୟତଃ ରହୁନାହିଁ, ରବି ସୁଧି ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମାସଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କିମ୍ବା ବାୟୁଜନିତ ଦୋଷ ରହିପାରେ। ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମେଷ ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ କିପରି ରହିବ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।